Huh? Okay, good afternoon. No? Today is about April 7, no? Again, I'm really sorry, no? So I did my best, yeah? I did my best. So one of the family ka ng atong terminal cancer, yung 7 treatment sessions na ayaw naman kay bakal tindog naman ko siya, maka-blue na siya ko, no? Makalikit side na siya, and then nawa ng oxygen, karon. I-text man ang family nga, mag-stop na sa sila, no? Mo-text na sila balik, niya wala ba gini Arwin ang committer. Mo na nga to, sige balik-balik to nga, how you love one siya? Kaya ini, it's about na nakoy 7 patients, cancer. Pagkahuman, it takes about 1 week to 2 weeks. Kani, cancer cells, di na, way tambal na, ang tambal na, kaya di lagi, Arwin ergometer, wala lagi na, no? Karon si Chua, many times ko, no? So, bago na to, upgrade na po na to, no? iPhone 7, no? iPhone 7 Arwin, A, no? So, here, again, the evidence, no? Nga si Cho, gitagaan na ginato murag Bible, no? Kaya i-upgrade na to kay, dili kinahanglan gid sila nga ma-educate, no? Here, mao na to, and then, mao na ginanod, importante is the heart, no? Kay kana laging weights. That's the gasoline strength na nga, maka-continue kag exercise para sa imong heart, no? Clear? Again, heart, mo ni kancho, no? Again, kay karon iha, wa kuno siya katug, no? Kung suguno ka iyang kuan, mo lagi na kay iyang brain, wa man siya kasabot ng kuyawan siya. Once makuyawan na ka, mo fair na ka, wa na. Lahi na tanan, no? Mo na niya, dinaday mo exercise, mo na, shortkaton, mo man ni. Shortkaton nimo, di na ka mo, patay na. Then, ganahan ta mamatay, di gid siguro, oy. Mutanaw pa kita sa atong mga apo, no? Sa atong loved ones, no? So here, kancho na ni nga files. Again, this is new, no? Kancho na ni nga files. O ilang ka siya, no? This is about nga, oy, 48 years rin sila nga, I hope, and I plan, my goal, no? Nga, together with the prayer, by 2 years, di na to siya mapa-hospital, no? Kay, oy, golden wedding anniversary na, golden wedding anniversary. Again, first dito, Arwin ergometer, no? For 2 minutes lang, 2 minutes lang, we check the BP, and then before and after. Again, thank you. Sa